আজকে তাহলে পড়বো ওয়েভ অ্যান্ড অসিলেশন অ্যান্ড ওয়েভস। সো বেসিক্যালি ওয়েভের যে কজ দ্যাট ইজ কল্ড অসিলেশন। সো অসিলেশন প্রডিউসেস ওয়েভস, রাইট? সো অসিলেশন কি জিনিস, ওয়েভস কি জিনিস, এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলসে পড়বো। তোমরা ক্লাস আই থিঙ্ক ক্লাস 11 9 10 পড়েছো ওয়েভস অ্যান্ড অসিলেশন, সাউন্ড পড়েছো পার্টিকুলারলি। তো সাউন্ডের ফান্ডামেন্টালি এটা সাউন্ডের জাস্ট শুরুর দিকটা। তো লেকচার নাম্বার 1। তো motion. What is oscillation is kinds of motion. So there are various kinds of motion is there. Random motion, translational motion, oscillatory motion, rotational motion, right? Translational motion again are rectilinear, curvilinear, circular motion. Okay, random motion for example, সিগারেট খাও, ওই যে ধোঁয়াটা ছেড়ে দাও, তাই তো? ওই যে ধোঁয়ার মোশন গুলো কি হয়? র্যান্ডম মোশন। ঠিক আছে, দুপে খেয়ে যখন ওই 31st তোমরা হাঁটাহাঁটি ছোটাছুটি করো, ইটস এ র্যান্ডম মোশন, রাইট? Right? Translational motion when a motion in a particular direction you can say or pattern follow করে, যখন একটা প্যাটার্ন ফলো করে তখন আমরা বলবো কি ট্রান্সলেশনাল মোশন। দ্যাট মিন্স motion in 1D you can say in that sense, right? So motion in 1D, rectilinear motion means motion in a straight line. When it follows a line, then it is called rectilinear motion. Curvilinear, it's a curve path, right? It's a bend path, so the different parts. So rectilinear motion is a straight line motion, whereas curvilinear motion could be like this. What is circular motion? In a circular motion, particle follows a motion in a circular path. अंदर नहीं आता है, क्योंकि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के अंदर में एक डिफरेंस होता है। सो रोटेशनल मोशन में एक पॉइंट फिक्स्ड है, वो पॉइंट की बॉडी के अंदर, और वो बॉडी पॉइंट के रेस्पेक्ट में बॉडी रोटेट करता है। फॉर एग्जांपल रोटेशनल मोशन ऑफ फैन is a rotational motion, whereas the motion of earth around sun is circular motion. So no, that is not rotational motion. अर्थ का जो ओन एक्सिस में रोटेशन मोशन है वो है रोटेशनल मोशन, दैट इज रोटेशनल मोशन। दैट मीन्स उसको क्या कहते हैं, उस मोशन को क्या कहते हैं? हाँ, orbital motion is circular motion and revolution is a rotational motion, right? So in case of rotational motion, a point is fixed with about the point or axis, it is rotating. So in case of rotation, circular motion, that point is not fixed, right? But a point outside the about a point, or you can say a point which is outside the body and about which it is circulating in a path. Okay, right. So about a fixed point, it is circulating in a particular path, but that point is not within that body, and it will not passing through the body. So when your axis or point of rotation passing through the body, it is basically rotational motion. For example, rotation of the fan. It's a rotational motion because the axis of rotation passing through the body. Fixed. Fixed. Yeah. आया बात समझ में? और आज जब पढ़ेंगे वो है ऑसिलेटरी मोशन, फॉर फाउंडेशन ऑफ motion of wave motion, foundation of wave motion. So basically this oscillatory motion produces wave motion. Okay, so oscillation of this tuning fork produces sound wave. So this compression and rarefaction produces sound wave. Okay, as for example our microphone can also produces your mic produces your vibration of the speaker produces your wave motion. So this vibration or oscillation about a particle or a body or any vibrating body produces waves, right? So this oscillation or oscillatory motion is very important, and we need to calculate some equation of these oscillatory motions. Okay,
Okay, so oscillation. What is oscillation? Okay, so oscillation, to and fro motion. Okay, it's a to and fro motion. Oscillation of is a to and fro motion. To and fro motion. To and fro motion. Our body moves about a mean position to in forward and backward direction. To and fro motion means a backward forward direction motion about a fixed point. So this fixed point is called equilibrium point or mean position. Okay, sometimes it is called periodic motion. Periodic, when we will call it is periodic, and when it will call oscillatory motion. Periodic motion, that means when this to and fro motion or backward and forward motion will be completed in a regular interval of time, then it will be called periodic motion. Otherwise it will be a non-periodic motion. Okay, any kind of periodic and non-periodic both is under oscillatory motion. If a to and fro motion is a oscillatory motion, but if this to and fro motion take place in a particular interval of time, then it will be called periodic motion. Understood? Otherwise it will be called non-periodic motion. ফর এক্সাম্পল একটা দড়ি দিয়ে যদি একটা পেন্ডুলামকে ঝুলিয়ে এইভাবে ঘোরাতে থাকি, সার্টেন আফটার সাম টাইম কি করবে পেন্ডুলামের আর সেম টাইম পিরিয়ড থাকবে না, স্লো হয়ে যাবে একটা টাইমের বাদে। তাহলে কি সেম টাইম পিরিয়ড টাইমেও কি করছে, সেম ডিস্টেন্স ট্রাভেল করছে না আর ফিরে আসছে না। সো ইট ইজ আ ড্যাম্পিং মোশন, রাইট? একটা সময় ধীরে ধীরে কি হবে, থেমে যাবে। সো ইটস ফ্রিকোয়েন্সি ইজ নট সেম, বাট ইট ইজ কল্ড অসিলেটরি মোশন। বাট একটা পেন্ডুলাম, যেটা ধরো ওয়াল ক্লকের যে অনেক পেন্ডুলাম ক্লক দেখেছো তো, তাহলে ইকুয়াল ইন্টারভেল অফ টাইমে কি করছে, যাচ্ছে ফেরত আসছে, যাচ্ছে ফেরত আসছে, ইট উইল বি কল আ periodic motion. For example, revolution of earth around sun is a periodic motion. বুঝতে পারলাম? 365 days নিচ্ছে। So after 365, after a particular interval of time, if some motion or if the motion of the particular or if the path is repeat, right? If the motion is repeats, then it will be called periodic motion. If in a particular interval of time the motion itself repeat, then it will be called periodic motion. Rotation is also periodic motion. It could be. For example, ফ্যান চালানোর সময় অবভিয়াসলি নয়, কারণ ধীরে ধীরে কি স্পিড বাড়ছে, তখন এটাকে পিরিয়ডিক বলবো না। বন্ধ করে দাও, তখনও এটাকে পিরিয়ডিক বলবো না, বাট অসিলেটরি মোশন। অসিলেটরি ঠিক মোশন বলবো না, অসিলেটরি মোশন টু অ্যান্ড ফ্রো মোশন, দ্যাট ইজ নট অসিলেটরি মোশন। Yes. Damp vibration or ideal vibration. Both comes under oscillatory motion. Right, damp vibration and you can say natural vibration is both comes under oscillatory motion. Okay, so oscillatory motion is nothing but to and fro motion, backward and forward motion about a fixed position. And periodic motion is what? Periodic motion is a motion when the motion repeats in equal interval of time. If the motion repeats itself in an equal interval of time, it will be called periodic motion. Okay. Any motion which repeats itself after a regular interval of time is called a periodic motion. Okay. The constant interval of time after which the motion is repeated will be called time period. For example, for Earth circulation or revolution, it is 365 days. Correct? 365 days. ঠিক আছে, প্রিসাইসলি সবসময় যে প্রিসাইসলি দেওয়া দরকার আছে কি? আমাকে যদি জিজ্ঞেস করি কি খেয়েছো স্যার, দুপুরে কি লাঞ্চ করেছেন, লাঞ্চ কি খেয়েছেন, ভাত ডাল খেয়েছি, ভাত ডাল লবণ লেবু স্যালাড জল এগুলো আমরা বলি কি? সো এরকম রাফলি, রাইট? তো সবসময় প্রিসাইজ হওয়ার আমাদের কোনো নেসেসিটি নেই, রাইট? যখন আমাদের প্রিসাইজ হতে বলবে মোর প্রিসাইজলি, তখন আমরা মোর প্রিসাইজলি বলবো। So oscillatory motion. So oscillatory motion, the motion of a body is said to be oscillatory if it moves back and forth or to and fro about a fixed point. About a fixed point. So this is a oscillatory motion. About this fixed point x equals to 0, it sometimes move forward and sometimes move backward. Understood?
So about this mean position, this is normal position. This is normal position of this point. Now it is moving forward direction, and now it is moving backward direction. So this type of motion will be called oscillatory motion. Okay. Oscillation of very high frequency, a small amplitude is called vibration. What is the difference between আমরা মাঝে মাঝে এই কোশ্চেন গুলো করলে আমরা বলতে পারি না. What is the difference between oscillation and vibration? Vibration produces sound. Okay. Oscillation, high frequency and small amplitude is vibration. হাই ফ্রিকোয়েন্সি না হলে সাউন্ড আমরা শুনতে পাই না, প্রডিউসড হয়, ইন জেনারেলি আমরা শুনতে পাই না, তাই তো? 20,000 হার্টজের মধ্যে আমরা সাউন্ডগুলো শুনতে পাই, অন্য প্রাণীগুলো অন্য কিছু শুনতে পাই, তাই তো? 20 to 20,000, 20 to 20,000 hertz, 20 to 20,000, not 2,000 to 20,000. It's 20 to 20,000. It's 20 to 20,000. Frequency is 20 to 20,000. Okay. The fixed point about who is the body oscillate is called the mean position or equilibrium position. Obviously, x equals to mean position. Mean position. প্রিয়দর্শিনী আসেনি? স্যার অনলাইনে তো জয়েন করেনি। প্রিয়দর্শিনী কি হয়েছে? হ্যাঁ, simple harmonic motion, the simplest case of periodic motion is called simple harmonic. The simplest harmonic, the simple harmonic motion is the simplest form of oscillatory motion. So simple harmonic motion could be of two types. So two types of simple harmonic motion is there: linear simple harmonic motion, angular simple harmonic motion. Simple কথাটার মধ্যে দিয়ে আছে simplest form of harmonic motion. Pendulum motion is a simple harmonic motion. A motion of a pendulum is a simple harmonic motion. Okay. Now, some other cases also spring motion. Sometimes it is a simple harmonic motion. Now, simple harmonic motion হওয়ার জন্য basic কিছু criteria রয়েছে. Some basic criteria should be fulfilled for this type of motion. আমরা যাব তাহলে simple harmonic motion কি, linear simple harmonic motion. তাহলে linear simple harmonic motion কখন বলবো? When a particle moves to and fro about a fixed point along a straight line, then its motion is called a linear simple harmonic motion. Like this. তার মানে কি? In a straight line. So motion of this particle is a straight line motion. For example, এই পার্টিকেলটা নিয়ে আমরা কনসেন্ট্রেট করি, যে কোনো পার্টিকেল, এই স্প্রিং এর উপরে যে কোনো পার্টিকেলের মোশনই সিম্পল হারমোনিক মোশন, বাট বোঝার সুবিধার জন্য আমরা এই পয়েন্টে কনসেন্ট্রেট করছি। ওকে, সো হোয়েন ইট ইজ ইন এ স্ট্রেট লাইন ইট ইজ কল্ড সিম্পল লিনিয়ার সিম্পল হারমোনিক মোশন। So this will be called linear simple harmonic motion. So simple harmonic motion above a fixed point, and this will be in a straight line motion. Angular simple harmonic motion, when the system oscillates angularly with respect to a fixed axis, then its motion is called angular simple harmonic motion. So motion of a simple pendulum is angular simple harmonic motion. Okay. So angular displacement about a fixed point. So this about a fixed axis. পেন্ডুলামে তাহলে অসিলেটরি আর অ্যাঙ্গুলার সিম্পল হারমোনিক মোশন হচ্ছে। এই যে অসিলেট সিম্পল হারমোনিক মোশন, সিম্পল হারমোনিক অসিলেটরি মোশনের আন্ডারে পড়ছে সিম্পল হারমোনিক মোশন। আচ্ছা, ক্লাস 11 এর তুমি ফিজিক্স পড়ছো, সো ক্লাস 11 এ তুমি ফিজিক্স পড়ছো, দ্যাট ইজ সিম্পল হারমোনিক মোশন। হ্যাঁ বলুন, হ্যাঁ বলুন। করবো এগুলো, ধীরে ধীরে করবো, এগুলো করবো। আমি একটা সময় পাচ্ছি না, আমার তো ক্লাসগুলো করিনি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ধীরে ধীরে করছি, ওর সাথে কমিউনিকেট করছি। কারণ ওগুলো করবো।
হ্যাঁ 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 এভরিথিং না 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 আমি এখন পড়াচ্ছি ওকে angular oscillation angularly oscillates angularly right about a axis fixed axis so this will be called angular simple harmonic motion now what is the condition for this simple harmonic motion what is the basic criteria for this simple harmonic motion okay first criteria is the displacement the restoring force okay restoring force acting on the particle should be always be proportional to the displacement of the particle and direct towards the equilibrium position or mean position. Now, question is what is restoring force correct what is restoring force no restoring force now in this case as you can see when the particle is at this point a force will try to pull it in backward direction right so this force is will be called restoring force so basically এই যে বডিটা ইকুইলিব্রিয়ামে ছিল কি কি চাইবে ইকুইলিব্রিয়ামে থাকার চেষ্টা করবে am I correct পড়তে কেন আসতে হয়েছে টিচার আছে তাই পড়তে আসতে হয়েছে না হলে সন্ধ্যাবেলা কিছুই করতাম না আইদার আমি একটু হোয়াটসঅ্যাপ করতাম না হলে একটু ইনস্টাগ্রামে একটু দু চারটে ইয়ে করতাম না হলে বন্ধুদের সাথে একটু করতে পারতাম বাট এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছো তার জন্য তোমার মধ্যে একটা ফোর্স তৈরি হয়েছে রিমেম্বার স্যারের ফোর্সটা কিন্তু রেস্টোরিং ফোর্স নয় তোমার মধ্যে একটা ফোর্স তৈরি হয়েছে যেটা তোমাকে ব্যাকওয়ার্ড ডাইরেকশনে নিতে বাধ্য করছে সো দ্যাট ইজ সো বেসিক্যালি এই ফোর্সটা কখন হবে এই এই যে ডিসপ্লেসমেন্টটা কেন হবে আমি বাইরে থেকে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি এফ এক্সটার্নাল তাই তো বাইরে থেকে একটা এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাপ্লাই করছি যার জন্য এর কি করছে ইলংগেশন হয়েছে এবার ও বলছেন আমি ইলংগেটেড হব না I want to go back to my original position. So it needs required a force. So this force will be called restoring force. যেটা আমরা হুকস লয়ে যখন পড়েছিলাম তাই তো রেস্টোরিং ফোর্স আমরা পড়েছিলাম ইলাস্টিসিটিতে যখন পড়েছিলাম যে শেপ চেঞ্জ যখন আমরা করতে যাচ্ছি কোনো একটা সলিড বডি তাহলে সলিড বডি এক্সটার্নাল ফোর্স এগেইনস্টে কি করছে নিজের মধ্যে একটা ফোর্স জেনারেট করছে টু রেজিস্ট দিস ডিফর্মেশন রাইট সো দিস ফোর্স ইজ কল্ড রেস্টোরিং ফোর্স সিমিলারলি এই বডির মোশনের জন্য কে মোশন তৈরি করছে এক্সটার্নাল ফোর্স একটা ডিসপ্লেসমেন্ট তৈরি করছে মোশন তৈরি করছে তাহলে এই এক্সটার্নাল ফোর্সের এগেইনস্টে কি করছে নিজের মধ্যে একটা ফোর্স জেনারেট করেছে টু কাম ব্যাক টু ইটস অরিজিনাল পজিশন রাইট সো দিস ফোর্স উইল বি কল্ড রেস্টোরিং ফোর্স কারেক্ট বোঝা গেল বলো তাহলে this will be called your restoring force so this restoring force always must be proportional to displacement of the particle from equilibrium position তার মানে এই যে ফোর্সটা এই যে পার্টিকেলটা ফর এক্সাম্পল এখানে একটা রয়েছে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন x ইকুয়ালস টু 0 দিস ইজ দ্য ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন এবার কোন একটা পার্টিকেলের ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে আপ টু দিস x ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে তাহলে এই পার্টিকেলের উপরে কতটা ফোর্স তোমার অ্যাক্ট করছে ধরে নিতে পারি আমি ধরে নিচ্ছি রেস্টোরিং ফোর্স F right let us assume the force acting on this particle towards mean position is F and this restoring force will always act towards the equilibrium position so this restoring force always act toward the mean position তুমি বলতে পারো স্যার এইটা যদি along this হতো তাহলে কিরকম হতো দেখতে পার্টিকেলটা এই দিকে ডিসপ্লেসমেন্ট করাবো আপনি তো ওই দিকে ডিসপ্লেসমেন্ট করছেন আমি এইদিকে করবো অন্য বলছে স্যার ডান দিকটা ভালো লাগছে বাঁ দিকটা বেশ ভালো তাই তো তাহলে বাঁ দিকটা যদি হয় তাহলে কোন দিকে ফোর্স হবে অবভিয়াসলি ফোর্স উইল বি টুয়ার্ডস mean position towards mean position so if this is x restoring force मतलब उसको रेस्टोर करना है मतलब मुझे वही जगह ले चलो ठीक है बेटा मुझे वही जगह ले चलो मुझे नहीं जाना है मुझे वही जगह मेरा मीन पोजीशन में मुझे चाहिए ये 31st नाइट है मुझे वो चाहिए ठीक है मुझे चाहिए तो क्या होता है बेंगलोर सिटी में क्या देखा आफ्टर 31st बेंगलोर सिटी में क्या देखा हर कोई बाहर था 4 जनवरी पूरा पूरा
पूरा पूरा का पूरा शहर पी के मतलब इतना बेबस हो गया था ना। सो वही है, सो रोस्टरिंग फोर्स, ठीक है बेटा, खुद को पोजीशन में लेके जाना है, ठीक है। सो नाउ इफ वी राइट इट, so this will gives you f is proportional to x, am I correct? Now another thing is that this force is opposite to the displacement, we can say. So we can write it opposite to the direction of displacement. লিখতে পারি, তাই তো? যে কোনো দিকে তুমি এটাকে যদি পজিটিভ ধরো তাহলে এক্স এর ডাইরেকশন, এফ এর ডাইরেকশন কি নেগেটিভ, এটাকে যদি নেগেটিভ ধরো এক্স এর ডাইরেকশন পজিটিভ, রাইট? তাহলে আমি যদি এটাকে নিই তাহলে অবভিয়াসলি কি নেব, এফ ইজ ইকুয়ালস টু ইজ প্রপোর্শনাল টু মাইনাস এক্স নেওয়া উচিত, আমাই কারেক্ট? তাই তো? অ্যান্ড এটা কোথা থেকে এলো, সেকেন্ড টার্ম থেকে, কারেক্ট? তাহলে এইটা না লিখে আমি কি লিখবো, এফ ইজ ইকুয়ালস টু সাম কনস্ট্যান্ট. So this proportionality constant is called proportionality constant or spring constant. Okay, sometimes it is called spring constant. Okay. আচ্ছা, তাহলে এটাকে যদি এইভাবে লিখতে পারি, ফোর্সটাকে আমি এইরকম লিখতে পারি, m ইন্টু a লেখা যায়, k ইন্টু x লিখতে পারি, ইকুয়াল টু m এ পার্টিকুলার অ্যাক্সেলারেশন ওই পয়েন্টে, কারেক্ট? এই পার্টিকুলার এই পয়েন্টে অ্যাক্সেলারেশন a যদি আমি ধরে নিতে পারি, তাহলে f ইকুয়ালস টু m এ লিখতে পারি, a ইকুয়ালস টু মাইনাস k বাই m ইন্টু x লিখতে পারি। একটু চটপটে লোকজন না থাকলে ক্লাস করতে ভালো লাগে না, বাঁচার লোক না থাকলে একটু বাঁচার দরকার। প্রিয়দর্শিনী কি হলো, একই কথা, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? ওকে, ঠিক আছে, জয়েন করো। হ্যালো প্রিয়দর্শন, এই অয়ন্তিক, হ্যালো। হ্যাঁ, ও ফিজিক্সের ক্লাস ছিল, জয়েন করেনি। ওকে ওকে, ঠিক আছে, ওকে। জয়েন করোনি কেন? কি পরীক্ষা চলছে? ইউনিট টেস্ট? হ্যালো হ্যালো, তাহলে এটাকে কি লেখা যায়, আর একটু গুছিয়ে লিখি, এটাকে আর একটু গুছিয়ে লিখি, মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স ওমেগা ইকুয়ালস টু কে বাই। So if someone or something, or if the হ্যাঁ, কি এক্সাম আছে? ঠিক আছে, আমি রেকর্ড করে রাখছি, রেকর্ড করে নিয়ে নিই। ঠিক আছে, আমি রেকর্ড করে রাখছি, রেকর্ড করে দেখে নেবো পরে। ঠিক আছে।
अगर किसी मोशन को इस तरह की इक्वेशन में डाल सकते हो बेटा, किसी भी मोशन को इस तरह की इक्वेशन में डाल सकते हो, अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में डाल सकते हो तो उसको क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इक्वेशन सिंपल इश, इसको भी कैसे इक्वेशन आया बात समझ में? हाँ बोलो, क्या बोल रहा था बेटा? पैकेट था, पैकेट था, नहीं लिया कुछ नहीं, सरप्राइज था ये, नहीं वीआईपी। हाँ वो तो ही तो था। हाँ, और क्या चाहिए? कॉफी भी था। তো যাই হোক, সিমিলারলি অ্যাঙ্গুলার এসএইচএম এ কি লিখবো? সো অ্যাঙ্গুলার এসএইচএম এ obviously torque must be proportional to angular displacement, right? And directed towards the equilibrium position, so we can write torque tau is proportional to theta, or torque tau is proportional to minus theta from here and here. So torque, sorry, force হয়ে গেছে, torque হবে এটা, and therefore torque equals to minus k theta. এটা আরো ডিটেলস আমরা পরের দিকে যাব, ঠিক আছে? এখন এই অবধি ইকুয়েশনটা রাখছি, আমরা ফার্স্ট ইকুয়েশনটা থেকে স্টার্ট করব। ওকে, এই ইকুয়েশনটা আরো ডিটেলস আমরা ভাঙবো যখন অ্যাঙ্গুলার সিম্পল হার্মোনিক মোশনটা পড়বো, ঠিক আছে? পেন্ডুলাম থেকে শুরু করে অ্যাঙ্গুলার সিম্পল হার্মোনিক মোশন যখন পড়বো তখন এটা নিয়ে আরো ডিটেলস আমরা দেখবো, তাই তো? তাহলে লিনিয়ার সিম্পল হার্মোনিক মোশন নিয়ে ফার্স্ট কাজ করা যাক। লিনিয়ার সিম্পল হার্মোনিক মোশনে কি কি হয় একটু দেখা যাক, তাই তো? তাহলে আমি আজকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবো, বুঝলি? 7টার দিকে ছেড়ে দেবো, আমাকে একটু লেক 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 মার্কেট যেতে হবে, রাসবিহারী। ওকে, তাই যদি হয় ইকুয়েশন অফ মোশন অফ সিম্পল হার্মোনিক মোশন, ইকুয়েশন অফ সিম্পল হার্মোনিক মোশন। ওকে, ফার্স্ট অফ অল আমরা ইকুয়েশন বলি কি মিন করি? ফার্স্ট অফ অল ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুয়েশন, ভেলোসিটি ইকুয়েশন, এনার্জির ইকুয়েশন, রাইট? এই জিনিসগুলোকে আমরা মিন করি, তাই তো? সো আ বডি দ্যাট উইল এক্সিকিউট সিম্পল হার্মোনিক মোশন উইল ফলো দিস ইকুয়েশন। কি করে, তাই তো? স্যার একটা আরবিটারি ইকুয়েশন দিয়ে দিলেন আর এরকম একটা বলে দিলেন এটা ফলো করে, এটা ফলো করে, হোয়াট ইজ দিস? কি ডিসপ্লেসমেন্ট অফ এ পার্টিকেল ফ্রম মিন পজিশন, কিরকম ব্যাপারটা? পার্টিকেলটা এখানে ছিল, মিন পজিশনে ছিল, এক্স ইকুয়ালস টু 0, তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কিছুটা টাইমের বাদে টাইম টি ইকুয়ালস টু, সো লেট আস অ্যাজিউম টি ইকুয়ালস টু 0 হিয়ার, সো অ্যাট টাইম টি ইকুয়ালস টু টি হিয়ার, হিয়ার এক্স ইকুয়ালস টু 0, তুমি বলতে পারো এক্স ইকুয়ালস টু 0 বলতে পারো, এক্স ইকুয়ালস টু এক্স নটও বলতে পারো, whatever you want to say, you want to take, you can take. So at this time its position is from here, it is x, let us assume its velocity is v, and etc, right? Then what will be the expression of this x is equals to a sin omega t plus del, and what will be the velocity? It is a omega cos omega t, omega টা already আমরা calculate করে নিয়েছি, what is omega? Omega equals to root of k by m, correct? তাই তো? কি করে ওমেগা, গামা কোথায়? ডেল, ডেল্টা, তাই তো? এটা হচ্ছে ডেল্টা। কি করে, তাই তো? সেরকম দুম করে একটা ইকুয়েশন লিখে দিয়ে বসে আছি, দেখা যাক ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু চেক করা যাক, তাই তো? ইকুয়েশন অফ এসএইচএম, তাহলে
ইকুয়েশন অফ কি বলতে পারি, পজিশন করে দিই, ইকুয়েশন অফ পজিশন। আর পজিশন আর ডিসপ্লেসমেন্ট, রাইট? এই ইকুয়েশনটা কে করবে? অনুষ্কা করবে বসে বসে। অনুষ্কা সমস্ত প্রবলেমটা সলভ করবে। তাহলে ধরে নিচ্ছি কোনো একটা টাইমে, আর টাইম টি ইকুয়ালস টু জিরোতে, না কোশ্চেন না, টাইম টি ইকুয়ালস টু জিরোতে এর পজিশন ছিল এক্স ইকুয়ালস টু এক্স নট। ওকে, আচ্ছা এর ভেলোসিটি কি ছিল? ভেলোসিটি ভি ইকুয়ালস টু ধরে নাও ভি নট। আমি আরবিটারি ধরবো, আমি কোনো স্ট্যান্ডার্ড ধরবো না, মিন পজিশনে থাকবে এটা, আমি আর তখন থেকে স্টপ ওয়াচ নেবো, এটা কোনো মানে নেই। সিম্পলি অসিলেট করছিল, আমি কোনো একটা টাইম থেকে স্টার্ট করলাম, কোনো একটা যে কোনো এন্ডে হতে পারে, মিডিলে হতে পারে, মিন পজিশনে হতে পারে, আরবিটারি কোনো একটা পয়েন্ট থেকে আমি টাইম মেজার করা স্টার্ট করলাম। বুঝতে পারলাম? তাহলে পার্টিকেলটা কি করছে? এইভাবে এইভাবে অসিলেট করছে, এইভাবে এইভাবে অসিলেট করছে। আমি আইদার এই পয়েন্ট থেকে ধরতে পারি, এই পয়েন্ট থেকে ধরতে পারি, এই পয়েন্ট থেকে ধরতে পারি, রাইট? বুঝতে পারলাম? যে কোনো পয়েন্ট থেকে ধরেছি, তাহলে এই পয়েন্ট থেকে ধরেছি, এটা মিন পজিশন। পার্টিকেলটা চাইলে এদিকেও মুভ করতে পারে, তাই তো? এটা এক্স ইকুয়ালস টু কি হবে? জিরো। এটা মিন পজিশন। এইটা না, এইটা এইটা হচ্ছে মিন পজিশন। তাহলে রাইটেও যেতে পারে, লেফটেও যেতে পারে, তাই তো? এবার আমি বললাম আমি জাস্ট কোনো একটা আরবিটারি পয়েন্ট থেকে টাইম মেজার করা স্টার্ট করেছি, নো প্রবলেম অ্যাট অল, তাই তো সোম? আচ্ছা, আফটার টাইম টি ধরে নিচ্ছি পার্টিকেলের পজিশন এরকম এরকম কোথাও আছে, তাই তো? তাহলে অ্যান্ড ইন ফরওয়ার্ড ডাইরেকশন, এটা এদিকে যাচ্ছে ফরওয়ার্ড ডাইরেকশন, এটা ফরওয়ার্ড ডাইরেকশনই মুভ করছে, কারেক্ট? তো টাইম টি ইকুয়ালস টু টি, তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু কত নিতে পারি? এক্স নিতে পারি, and v becomes your v, correct? So do you know the equation of motion of simple harmonic motion? Equation of simple harmonic motion, of course we know, f equals to minus of kx, চাইলে এটা ইউজ করতে পারি, or আমরা লিখতে পারি a equals to minus omega square x, সেটাও হতে পারে, লিখলাম এইভাবেই লিখলাম। তাহলে আচ্ছা এটাকে যদি আমি, এটাকে যদি না লিখে ডি টু, সরি ডিভি ডিএক্স লিখতে পারি, ডিভি ডিটি লিখতে পারি, মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স। কার কার আপত্তি আছে এটা নিয়ে? অনুষ্কা পড়তে বলেছি, বুঝতে বলেছি, তুমি এর পরের লাইনগুলো কি হবে সেগুলো বলবে আমাকে, না? আচ্ছা, এর পরের লাইনটা কি করবে? এটা এক্স এর টার্মে আছে, তাহলে সবকিছু এক্স এর টার্ম নিয়ে চলে আসে, বেটার হয়। এদিকে এক্স এর সাথে এদিকে গন্ডগোল হয়ে যাবে যদি ইন্টিগ্রেট করি, একদিকে এক্স বি থাকবে, একদিকে এ থাকবে, টি থাকবে, তাহলে কি করবো? এক্স এর টার্মে কি করে কনভার্ট করবে এটাকে? লেফট সাইডটাকে এক্স এর টার্মে কনভার্ট করে দিই। অনুষ্কা বলো কি করে কনভার্ট করবো? যে বলতে পারে চকলেট নিয়ে এসো, তো 4টে চকলেট নিয়ে এসো। চেইন রুল। যে বলতে পারবে তাকে 2টো চকলেট দেবো, এক্সট্রা টার্মে কনভার্ট করবো। টাইমটা তো নেবো না, আমি বলছি একদিকে এক্স রয়েছে, পুরো জিনিসটাকে এক্স এর এসে ভিটাকে এক্স এর টার্মে রাখবো। गाधा, আমি বললাম টাইমটাকে নেবো না, তো বলছি ওই তো मैं बोल रहा हूँ टाइम को हटाना है इस यहाँ से, इसको टाइम बिना टाइम हटा के कर सकते हैं क्या बेटा? तुमको बोला ना, फिजिक्स के क्लास में आओगे ना तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ ना बेटा, दिमाग पे जोर डालो ना। मैंने क्या बोला था? लर्न एक्ट रिपीट, लर्न एक्ट रिपीट। तो वो तो गेस किया है ना, उसका गेस काम नहीं आया तो क्या करो तुम, फिर से अच्छा से उसको কি করব? ডিভিডিটি কে এক্সট্রা টার্মে লিখেছি তো আমরা আগেও, কেউ পারলে না, চকলেট 4টেই আমার। अरे रुको रुको 2 मिनट क्यों लिख रहे हो? और चॉकलेट चाहिए सर ज्यादा। এক্স এর টার্মে লিখবো, ডিভিডিটাকে এক্স আর ভি এর টার্মে লিখবো, কারণ এইদিকে এক্স আছে এদিকে ভি আছে, তাই তো? এক্স এর টার্মে, ভি को एक्स के टर्म में लिखो, वेलोसिटी को एक्स के टर्म में कैसे लिख सकते हैं बेटा? সিম্পল ডিভি ডিএক্স করব, এখানে করব ডিএক্স। तो बोले तो dx, that was right actually, dx ही तो हुआ।
স্যার আমি তো বললাম চেন রোল করতে হবে। चेन रूल को तो प्रियदर्शनी को एक चॉकलेट मिलेगा। नहीं ये क्या था, ये कौन था, প্রিয়দর্শিনী ছিল, এক চকলেট মিলেगा। হ্যাঁ 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 স্যার আমি এটা কি হয়ে গেল, সিম্পলি ভি হয়ে গেছে, কোথায় গেল? अरे नहीं सर ने वैसे नहीं बोला डीटी, डीटी मतलब एक्स्ट्रा डीटी ऐड नहीं करना है, वो डीटी वैसे ही रह सकता है ना, एंड डीटी एक्सेसरी आया आया समझ में बात, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और यहाँ से क्या लिखेंगे बेटा, आराम से लिखेंगे डी वी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। चॉकलेट दो सर दिए बोले। तो क्या करेंगे अभी बेटा, काम क्या है हमको, इंटीग्रेशन। हाँ सिंपल, आई तो आ जाता है ना बेटा, आईआईटी। अरे बेटा टारगेट जब लिया है ना, उसको फुलफिल तो करना है ना तुम लोगों को, ठीक है, फुलफिल तो करना ही है, जी जान लगा के करो, आराम से निकल जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। तो इंटीग्रेशन का लिमिट का कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, कुछ आइडिया? बी जीरो, यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, अब तुम नेगेटिव में कैसे जाओगे, अच्छा उधर से कैलकुलेट टाइम तो एक्स नॉट टाइम को तुम नेगेटिव में जा सकते हो बेटा, नहीं आपने टी को से जीरो देखा नहीं वहां तो एक्स नॉट से एक्स नॉट से एक्स, तो यस बी नॉट से भी, सिंपल। तो इसका इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, ए बेटी बोलो, अरे नाम तो याद नहीं है ना, बोलो इंटीग्रेशन, बोलो 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 क्विक। এর ইন্টিগ্রেশনের ভ্যালু বলো, ইন্টিগ্রেশন করলে কি হবে, ভিডি ভির ইন্টিগ্রেশন করলে কি হয়, v square by 2। স্যার আপনি লিমিট গুলো ইন্টারচেঞ্জ করে ফেলেছেন। है बिल्कुल वही लग रहा था अलग जगह पे ये अलग जगह पे ওমেগা স্কয়ার কনস্ট্যান্ট তো, আর এখানে কি হবে তাহলে, এক্স স্কয়ার বাই 2। এর জন্য চকলেট কেউ ডিমান্ড করতে পারো না, কারণ অলরেডি বলে দিয়েছে এই দিকটা। দেবো দেবো চকলেট দেবো। সো ভি স্কোয়ার মাইনাস ভি নট স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স নট, টু টু ক্যান্সেল হয়ে যাবে তো বোথ সাইডে, তাই তো। ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু কি লিখবো তাহলে, ভি নট স্কোয়ার লিখতে পারি, মাইনাস ওমেগা প্লাস করে দিই ওমেগা স্কোয়ার এক্স নট স্কোয়ার মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার এক্স লিখতে পারি, তাই তো। আচ্ছা এখান থেকে লিখতে পারি ভি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ওমেগা স্কোয়ার কমন নিয়ে নাও, ভি নট স্কোয়ার বাই ওমেগা স্কোয়ার প্লাস এক্স নট স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার লিখতে পারি, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তাই যদি হয়, আর ভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু ওমেগা স্কোয়ার কমন নিয়েছো, এটা ভি নট স্কোয়ার বাই ওমেগা স্কোয়ার প্লাস এক্স নট স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার, वही वही ওমেগাটা কমন, ওমেগা স্কোয়ার কমন নিয়েছি, ওমেগা স্কোয়ার কমন নিয়েছি, হয়েছে। এবার তাহলে ভি ইকুয়ালস টু হবে ওমেগা রুট অফ ভি নট স্কোয়ার বাই ওমেগা স্কোয়ার প্লাস এক্স নট স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার। লেট ভি নট স্কোয়ার বাই ওমেগা স্কোয়ার प्लस एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ए, कांस्टेंट पकड़ लो। ये बेटा
इनिशियल वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट ही है, पकड़ लिया है ना बेटा। ये ओमेगा कांस्टेंट है, के बाई एम, के इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, एक्स नॉट वो भी तो कांस्टेंट है ना बेटा, ये सुनो है ना। अगर वो होता है तो क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। सो v इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक है बेटा। Okay, so this quantity A is equals to root of V naught square by omega square plus X naught square is called amplitude. Okay, this will gives you amplitude. तो वही तो बोल रहा हूँ, ये सर ওটাকে a স্কয়ার কেন করেছি? ধরেছি সুবিধার জন্য ধরেছি। এটা একটা কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি, তাই এটাকে এত বড় নাম না দিয়ে আমি একটা নতুন কোয়ান্টিটি দিলাম যাতে এক্সপ্রেশনটা ছোট হয়, সহজ। बोलना क्या चाह रहा था वो रूट ओवर हटा इसलिए स्क्वायर आया है। ये तो ए स्क्वायर टर्म है ना, ये तो ए स्क्वायर टर्म है, हाँ भाई मैं बुझे गए ये सब बुझे गए বুঝে গেছে। ओवर किधर আচ্ছা, ও বলতে চাইছে এই টার্মটাকে এ স্কোয়ার কেন ধরলাম, ওর কোশ্চেন হচ্ছে আমি এ স্কোয়ার কেন ধরলাম। এত বড় একটা টার্ম নিয়ে বারবার মানে ঝামেলা হচ্ছে না। এই অনুষ্কা ভট্টাচার্য, তাই তো, অনুষ্কা ঘোষ, অনুষ্কা ঘোষ কত বড় একটা নাম, তাহলে অনু 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 বলে রাখতে পারি, কেউ পার্টিকেল বলেও রাখতে পারো। এই যে এটা স্কোয়ার আছে, তাই এর সাথে প্যারিটি রাখার জন্য আমি স্কোয়ার লিখেছি। এর তো একটা স্কোয়ার আছে, এক্স স্কোয়ার আছে, তো এর সাথে প্যারিটির জন্য আমি স্কোয়ার টার্ম নিয়েছি, বুঝতে পারলে, যাতে টার্মটা খুব সুন্দর দেখতে হয়। ওকে, বোঝা গেল, বোঝা গেল, বেশ। তাহলে ভি ইকুয়ালস টু পেয়ে গেলাম ওই 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 এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার। বাট আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম পৃথিবীতে, সেটা আমাদের ফুলফিল হয়েছে? এখনো ফুলফিল হয়নি। কি ক্যালকুলেট করতে চাইছিলাম? ডিসপ্লেসমেন্ট। পেয়ে গেছি ভেলোসিটি। কাজ চলবে? চলবে না। লাইফে সাধনা করেছে টেপির, পেয়েছে পুটি, চলবে না তো बोलम टेपी का साधना किया था, किसी लड़की का नाम है टेपी, मिला पुटी, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो क्या करना है, चेंज करना है। तो बट ये एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, किसी को कोई ना कोई तो मिला है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी को मिलना बहुत जरूरी है। तो उसको कैसे हम मॉडिफाई करें। हाँ, तो ठीक है, ये बहुत अच्छा सा इक्वेशन एक मिल गया, राइट ना। उसको क्या करेंगे, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। डी एक्स डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे है, अंदर डाल दो। क्या करेंगे बेटा अभी, और एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। इसको इंटीग्रेशन का वैल्यू पुट करें, टाइम टी इक्वल टू 0 ले ले, टाइम टी में 0 में क्या था, एक्स क्या था, एक्स नॉट था, टाइम टी इक्वल टू टी में क्या था, एक्स एक्स था। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है इसलिए इसका वैल्यू पुट किया। इसका इंटीग्रेशन बोलेगा सोहम, कौन सोहम, कौन सा वाला सोहम बोलेगा वो डिसाइड कर लो तुम दोनों। ম্যাথামেটিশিয়ান সোহমের কাছে আমরা যাব, প্রেফার করব ফার্স্ট। সাইন ইনভার্স কি হবে, কি করে হবে, সাইন ইনভার্স ফর্মুলা মনে আছে, এই সোহম দিয়ে এই সোহম মানে আমাদের এক্সপেকটেশনকে ছুতে পারলো না। চলে এসো চলে এসো, করে ফেল, করে ফেলো, করে ফেলো, ইন্ডিকেশনে করে ফেলো, হ্যাঁ করে ফেলো, করে ফেলো, কোনো সাবস্টিটিউশন গল্পই নেই, চলে আসো। হ্যাঁ চলে এসো চলে এসো,
ডিরেকশন শেখো আরে স্যার আছে তো পড়ে যাবে পরে আরে অনেক করে যদি চলে যাবে রুটের ভেতরে আছে জিনিসটা আরে বাবা ভাই ম্যাথমেটিক্স নিয়ে তুমি আইএসআই তে পড়বে আরে ওখানে অ্যানালিসিস পড়ে আছে অ্যানালিসিস কম করছেন ওখানে নাম্বার থিওরি বেশি तो एक्सक्यूज दिल की करो मैं ट्राई मारूं ওদের हाँ পুরো मारो मुझे कुछ आता नहीं है बट मैं फिर भी ट्राई मारूं मारो मारो আর সোহম কি বলছে সোহম অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের গল্প কি কতদিন চলবে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের গল্পে কতদিন চলবে চলবে না नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा अरे बेटा सिंपल सा बात है इसको थोड़ा सा बहुत थोड़ा ज्यादा नहीं कुछ नहीं है अच्छा इसको ऐसे लिखेंगे ये कॉमन ले लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा टी लिख सकते हो बेटा मतलब अरे ए को कॉमन ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया बाहर निकाल दिया ए स्क्वायर कॉमन ले लो ना तो बाहर ले लो तो एक्स स्क्वायर के अंदर में क्या जाएगा स्क्वायर जाएगा नहीं जाएगा जाएगा ঠিক আছে দিশা নেই মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে নাকি একটুখানি মানে ঠেকছে কোথাও হ্যাঁ Sir, কোথাও লাগছে মাথার মধ্যে কোথাও লাগছে নাকি সবই বাইরে বেরিয়ে একটু গেছে লাগছে আরে বাবু এখানে কিছুই করিনি এ স্কোয়ারটাকে কমন নিয়েছি এ স্কোয়ার কমন নিলে কি হবে ফার্স্ট টাইমে এ 1 থাকবে পরেরটা এক্স এর তলায় তো এ স্কোয়ার চলে যাবে এবার এটাকে আমি বাইরে বের করে দিয়েছি রুটের বাইরে বের করলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে yes sir. কোনটা এটা এটা वही तो समझाया ना अब देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 एक्स बाई ए इक्वल्स टू ले लो साइन थीटा ले लो बेटा साइन थीटा तो क्या हो जाएगा सबको एक ही क्वेश्चन आ रहा है कैसे ए या वाई कॉमन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया अरे वो रूट के लिए भाई सर सबसे एक ही चीज बोले जा रहे हैं ठीक है समझ में आया आया और किसी को पूछ ना सकेगी डाउट है कि नहीं dx क्या हो जाएगा बेटा a cos थीटा sin थीटा डेरिवेटिव করলে কি হয় cos थीटा cos थीटा d थीटा হ্যাঁ cos थीटा d थीटा হয়নি তো কমপ্লিট করতে পারোনি তো তাই তো বেশ তাই যদি হয় এবার তাহলে দেখা যাক পরের লাইনটা করি তাহলে তাহলে dx বাই a তাহলে সরি এখান থেকে না লিখে একসাথে করে দিই cos থিটা d থিটা dx বাই a তাই তো dx বাই a তাহলে এখানে dx বাই a আছে dx বাই a আছে ওইছে dx বাই a আছে তো তাহলে এখানে কি লিখবো cos থিটা d থিটা লিখতে পারি তাহলে এখান থেকে ইন্টিগ্রেশন কি করব ধর ইন্টিগ্রেশন কি इंटीग्रेशन dx बाई a তাহলে কি লিখবো cos থিটা d থিটা আমি কারেক্ট 1 মাইনাস কি হবে x বাই a sin থিটা যদি হয় তাহলে sin স্কয়ার থিটা লিখতে পারি sin স্কয়ার থিটা এর ভিতরে কি আছে রুট আছে তো ইকুয়ালস টু কি আছে ওমেগা টি বের করে নিয়েছি এখানে এখানে ইন্ডিকেশনে বসাচ্ছি না পরে পরে পুট করব আগে x এর ভ্যালু পুট করি তারপর তাহলে নিচে কি আসছে নিচে রুট তো রুট কে লিখবে cos थीटा क्या लो d थीटा আমি তো কি বললাম d থিটা ইন্টিগ্রেশন করলে কি হবে থিটা হবে তাই তো তাহলে ওমেগা টি তাই তো তাহলে বেসিক্যালি এখান থেকে এর একটা কি লিমিট থাকবে আমি লিমিটগুলো এখন পুট করছি না পরে পুট করব তাহলে এই এক্স এর টার্মে লিখে পুট করব তাই তো তাহলে থিটার কি থিটা কি হবে সাইন ইনভার্স হবে হবে সাইন ইনভার্স কি হবে এক্স বাই এ
এবার পুট করো এই লিমিট কোথায় ছিল লোয়ার লিমিটে কে ছিল এক্স নট ছিল আপার লিমিটে কি ছিল এক্স ওমেগা টি তাই তো নেগেটিভ ছিল না পজিটিভ ছিল পজিটিভ ছিল এই যে এইটা রাইট হ্যান্ড সাইডে पॉजिटिव ছিল সব জায়গায় পজিটিভ ছিল अरे के क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए इसमें क्या डाला नहीं जा रहा है हाँ तो थीटा ही तो मिला है ना डी थीटा इंडिकेट करने से क्या मिलेगा हाँ डी थीटा को इंडिकेट करने से क्या मिलेगा थीटा वो लिमिट में ही नहीं डाला अभी हमने लिमिट नहीं डाला क्योंकि लिमिट एक्स का लिमिट डालेंगे इसलिए नहीं डाला तुम चाहो तो चेंज भी कर सकते हो एक्स के लिए एक बार लिमिट ले लो उसके लिए थीटा से कंपेयर करो वो नहीं किया एक्स एक्स से लिख लिया ठीक है बेटा तो एक्स का वैल्यू क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहाँ लेंगे एक्स में लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस क्या हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी तो क्या मिलेगा तुमको साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस साइन इनवर्स माइनस में प्लस होगा आया बात समझ में ओके अब ये बेटा देखो ये भी तो एक कांस्टेंट है बेटा ये सर नो ए नॉट कांस्टेंट है तुम्हारा ए कांस्टेंट है एक्स नॉट सिस्टम स्लो क्यों है बेटा 11 12 में जा रहा है हम लोग ठीक है इसको तो इसको एक कांस्टेंट ले लेते ये कांस्टेंट को नाम देते हैं डेल तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा ओमेगा टी प्लस डेल और साइन यहाँ से साइन ले लो बोथ साइड में साइन ले लो तो क्या होगा एक्स बाई ए क्या होगा साइन ओमेगा टी प्लस डेल ओके और इसको लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस करेक्ट इसको और भी चाहो तो सिंपल कर सकते हो ए साइन फाइव इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं फेज कांस्टेंट ये सब डिफाइन करेंगे बेटा आराम से करेंगे आराम से प्यार से करेंगे ठीक है प्यार से इसको क्या कहेंगे फेज प्यार से करेंगे ये सब प्यार से करेंगे ओ तो फेज कांस्टेंट इसको क्या कहेंगे फेज कांस्टेंट इसको क्या कहेंगे फेज ठीक है बेटा आया बात समझ में तो मिला किसको चाहिए था पुटी को चाहिए था मिल गया इसको पुटी है ना बेटा किससे मिला एपी से मिला ठीक है आया किसको किसको नहीं आया पहले से देखो एक बार कुछ भी नहीं किया इंटीग्रेशन जो सीखा था वही इंटीग्रेशन हमने अप्लाई किया कुछ भी नहीं किया बेटा कुछ भी नहीं किया हमने कुछ भी नहीं किया एफ इक्वल टू क्या है माइनस के एक्स है अभी सीखा है सिंपल हमने मोशन में एक ही चीज सिखाया एफ इक्वल टू माइनस ऑफ के वही आज नया वाला सीख मिला है हम लोगों को है ना बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिंपल सा इक्वेशन है क्या है वो इक्वेशन एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स कोई भी मोशन अगर एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स ऐसे हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो लिखेंगे क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन और कोई भी इक्वेशन कोई भी पार्टिकल का मोशन का इक्वेशन अगर ऐसे लिख पाएंगे तो क्या लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक तो इसको ही थोड़ा उल्टा पलटा करके लिखा है मॉडिफाई करके लिखा है ठीक है थोड़ा मॉडिफाई करके लिख के तुमने बोल दिया इंडिकेशन करने के लिए मैंने कर दिया ठीक है बेटा तो इंडिकेशन करने के बाद यही मिला वेलोसिटी टर्म मिला है यहाँ पे आके हमको थोड़ा वेलोसिटी टर्म लिखे उसको थोड़ा मेकअप वेकअप डाल के मैंने लिख दिया रेडी है बेटा ठीक है ना तो ये अच्छा नहीं लग रहा था वो क्या बाल ऐसा बिखरा हुआ था ये हुआ था इतना कैसे लग रहा था हमने थोड़ा मेकअप वेकअप डाल दिया यहाँ पे ठीक है अच्छा वाला एक क्वेश्चन आ गया ठीक है बेटा हाँ पुटी ओके
तो इसके बाद में क्या हम लोगों को तो दूसरा कोई चाहिए था ना, हम लोगों का तो डिजायर कुछ और था, तो इसको थोड़ा तोड़ बोड़ के क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है बेटा, वेलोसिटी को क्या कौन सा टर्म में लिखा, जो मुझे चाहिए था उस टर्म को उस टर्म में मैंने लिखा, dx बाई dt टर्म में लिख दिया। तो फिर से क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। सोहम ये यहाँ पे फेलियर हो गया, तो सोहम ये मुझे पसंद नहीं था। ठीक है, हमको लग रहा था कि ये तो ऐसे ही कर देगा, मतलब देखने के पहले ही कर देगा, सॉल्व कर देगा। तो ठीक है, कर दिया मैं इंटीग्रेशन। तो करने के बाद बहुत खूबसूरत सा एक इक्वेशन করার জন্য ধরলাম, এখানে সাইন থিটা দিয়ে সুবিধা হয় তাই করলাম। জেনারেল তো প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকেও ধরতে পারতাম, টেপিকে কেন ধরলাম? কোনো ক্ষতিই ছিল না, ধরারই তো কথা ছিল তাই না? লানিক থেকে ওই তো ইয়ে নেই তা না। তাহলে আমি একটা চকলেট খাই, আমি যখন করলাম। না পাওনা নেই, তোমাদের যা পাওনা ছিল দিয়ে দিই। চকলেট আমারই পাওনা, আমার ইন্ডিকেশনটা আমিই কমপ্লিট করেছি। তাহলে আমরা যদি ইকুয়েশনে কি পেলাম, দিস ইজ ইকুয়েশন অফ ডিসপ্লেসমেন্ট, তাই তো? অফ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ, তাহলে সোহম, তাহলে কোথা থেকে স্টার্ট করেছিলাম, পেয়েছি? তাহলে এটাকে পাবো ভেলোসিটি। বলো, dx বাই a ডিফারেন্সিয়েট করেছি তো, ডিফারেন্সিয়েট করলে তো কনস্ট্যান্ট টার্ম, ডিফারেন্সিয়েশন হবে না তো? x এর ডিফারেন্সিয়েট করলে কি হবে, dx হবে। এর ইন্টিগ্রেট ডিফারেন্সিয়েট করলে কি হবে, sin থিটা ডিফারেন্সিয়েট করলে কি হয়, cos থিটা হয়। আর তোর পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন, এ তো কারো রেসপেক্ট করিনি, তাই তো? বেসিক্যালি তুমি চাইলে এটাকে এরকম লিখতে পারতে, x ইকুয়ালস টু a sin থিটা, তাই তো? এবার থিটা রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করো, তাহলে কি পাবো, dx বাই d থিটা, তাই তো? ইকুয়ালস টু a cos থিটা। তাহলে dx ইকুয়ালস টু কি পেলাম, a cos থিটা d থিটা, তাই তো? আর রেসপেক্টে করি তো, যখন রেসপেক্টে করি না তখন বলি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন। বুঝতে পারলাম, এরও চেঞ্জ ওরও চেঞ্জ, তাই না বেটা? হ্যাঁ, সোহম কিছু বলছিলে, সোহম কিছু বলছিলে। ফিজিক্স কিন্তু পড়া হচ্ছে না। না আমি জানি না কোন কিসের জন্য হচ্ছে, প্রেম করা হতে পারে, मैथ्स কেন হবে? नया नया प्यार में बहुत टाइम जाता है, बहुत ही ज्यादा टाइम जाता है। एक काले गोरा भैंस को भी बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है, हो सकता है। अरे बेटा हंसो मत, तुम ये जानते हो ना अनारकली और सेलिम, शाहजहां जो था, शाहजहां का अनारकली और सेलिम। अरे भाई वो तो जो अनारकली था वो कैसा दिखता था, अरे भाई कितना खराब दिखता है, कितना खराब दिखता है। अरे दैट द प्रिंसेस ऑफ लंदन की तरह, वो देखा है ना, लड़की की तरह दिखता है। क्या भाई, क्या मोटी थी और क्या काली थी और क्या उसका फेस कटिंग था, क्या भाई। अरे कोई लड़का और दूसरा वो कोई बंदा वो बिना वो फिल्म के कोई भी पसंद नहीं करेगा उसको, क्या देखने को मिल गया। तो ठीक है, प्यार में ऐसा ही होता है, ठीक है, अंधा होता है प्यार, क्या कैसा होता है, अंधा होता है। ठीक है, तो सोहम अंधा मत हो जाओ बेटा, ठीक है। फोन भी लगा दिया, फोन भी लगा दिया। अरे सर সেই কি যেন প্রিন্সেসটা ছিল ছেলেদের মতো দেখতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই প্রিন্সেস অফ ইয়ে তো ইয়ে ছিল বোধহয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে যার জন্য পৃথিবীর সমস্ত হ্যাঁ সব এসেছিল ওরকে বিয়ে করতে এবং যুদ্ধও করতো, হ্যাঁ কি ছিল পুরো ছেলেদের মতো দেখছিল, মুখ মুখ ছিল দেখতে, কি বিচ্ছিরি দেখতে, মুখ ছিল, বড় বড় মুখ ছিল, দাড়ি ছিল এই সাইড দিয়ে, হ্যাঁ। আর उसके लिए सब पागल था, प्यार अंधा এটা একটা होता है ना। পার্সিয়ান মহিলা ছিল না, পার্সিয়ান হ্যাঁ প্রিন্সেস? পার্সিয়ান, পার্সিয়ান এক্স্যাক্টলি। এখানে প্রিয়দর্শিনীকে এত হয়েছে, হ্যাঁ, ওর জন্য 13 খানা মেন নাকি সুইসাইড Suicide করেছিল করেছিল। রিজেক্ট হয়ে।
pieces of partial 13 pieces. men. Yes, 13 men. बेटा मेन हाँ, इसके लिए यस बेटा यस ও পার্সিয়ান বিউটি স্ট্যান্ডার্ডের মানে সেরা ছিল, সেরা ছিল, লাইক exactly. মানতো লোকে ওরম। नहीं आई थिंक बोल लेते आई थिंक तब तक जेंडर ट्रांसफ्यूजन वाला ऑपरेशन निकला नहीं था इसका आगे में रह गया 13 किंग नहीं, युवराज जो बोलता है उसको क्या कहते हैं, प्रिंस। तेरा प्रिंस भाई ओके खुद को मार दिया इसके लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड था, ब्यूटी में हाई स्टैंडर्ड था। क्या हो रहा है क्या हो रहा है ये, मैं वही सोहम को समझा रहा हूँ, बेटा तुम जो कर रहे हो ना इस तरह की लड़की के पीछे मत भागो, ठीक है तुमको प्यार करना है तो करो, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर मत ध्यान दो, फिजिक्स को थोड़ा कर लो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा लॉजिकली सोचो ना, फिजिक्स बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा गर्लफ्रेंड बनेगा तुम्हारा, बहुत ही अच्छा गर्लफ्रेंड है फिजिक्स, बोलने के लिए बहुत अच्छा गर्लफ्रेंड है ना। ध्यान दो बेटा ध्यान दो, ওইভাবে হবে না বেটা, যাকে নেগলেক্ট করছো সে তোমাকে বহুত ভোগাবে, লাইফে ভোগাবে। আমার ল্যাঙ্গুয়েজ, আমি কোনোদিন ল্যাঙ্গুয়েজকে সাবজেক্ট বলেই ধরতাম না, 3 দিনের বেশি কোনোদিন ইংলিশ আর বাংলা পড়তাম না, আমি এক্স্যাক্টলি আমি আগের রাতে পড়েছি ঠিক আছে, আমাকে প্রচন্ড ভোগাচ্ছে। আমার যদি ল্যাঙ্গুয়েজ যদি বেটার হতো না, আউটস্ট্যান্ডিং ইয়ে ছিলাম, মানে স্পিকার ছিলাম, শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ, ডিউ টু ল্যাঙ্গুয়েজ পাচ্ছি না। তো যাকে নেগলেক্ট করেছি সে আমাকে এখন বুঝিয়ে দিচ্ছে কেন করেছো, हमसे चालाकी, हर वक्त यही बोल रहे हैं हमसे चालाकी नहीं चलेगी। तो वेलोसिटी, তাহলে x ইকুয়ালস টু কি পেয়েছি, a sin ओमेगा t प्लस डेल, है ना बेटा, तो dx dt क्या लिखेंगे बेटा, ओए dx dt क्या लिखेंगे, dx dt क्या लिखेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा ना, साइन का डेरिवेटिव करने से क्या होता है cos ही तो है, और इस टर्म का क्या डेरिवेटिव होगा, इसके लिए क्या मिलेगा, ओमेगा मिलेगा, b इक्वल्स टू a ओमेगा, आया बात समझ में না, আমি একটু বলি কিছু একটা ভাবছিলাম, কি ভাবছিলাম একটু মনে করে দিন, এই তো বলিয়ে দিলে, थोड़ा 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 ज़्यादा খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কিছু ভাবছিলাম, মনে করেছে, ঠিক আছে বোঝা গেল, তাহলে একটা করা যায়, করো, ये एक मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन, और क्या किसको चाहिए, लो बेटा तुम भी पी लो और थोड़ा इन दोनों को वही बांटो, गरीब को भी दो या दूध बांट दो, ठीक है, ऐसे है, इन तीनों को, गरीब आदमी है ठीक है बांट दो, कभी कभी बांटना भी चाहिए, दो गरीब ना कर नहीं दे दो, मतलब शर्म से बोलना बोल रहा है, ठीक है बेटा, हम लोग जल्दी करो जिसको मिलेगा उसको एक बड़ा वाला चॉकलेट देंगे, দেখতে পাচ্ছ, তাড়াতাড়ি করো, আর 5 মিনিট টাইম আছে, আমি 5 মিনিটে ছেড়ে দেবো।
জলদি জলদি জলদি, এই সরুতোষ জলদি। সরুতোষ, মা কিন্তু আমার সাথে মানে ইয়ে করছে, মানে খুব প্রেশার দিচ্ছে আমাকে, তুমি পড়াশোনা করছো না, এবং তার পুরো বদনামটাই আমার ঘাড়ে চাপবে। না, বলছে যে আমার কথা একটু শোনো, তাই আমাকে বলতে বলেছে যে আপনার কথা একটু শুনে, তাই একটু বলে দিন, আর যে আপনি বললে একটু হয়তো শুনতে পারবে। ও দিয়ে দাও, দিয়ে দাও, ওই যে ও दोनों को मिला नहीं, गरीब को। दोनों नहीं ना बोल दिया नहीं ठीक है, दे दो ना, वो गरीब शर्म से नहीं बोलता है। लाना पड़ेगा इसको नहीं मिला तो হয়ে দাঁড়ায়। বড় হয়েছে তো, তো তো অনেক ভরসা করে, তাই তো করো না। মানে আমার সাবজেক্টে শুধু বলছি না, ম্যাথ আর ফিজিক্সটা যদি ঠিকঠাক নামাতে পারো, আমি 100% শিওর র্যাঙ্ক চলে আসবে। খুব বাজে বাজে স্টুডেন্টদেরও আমি পাইয়ে দিয়েছি, পাইয়ে ছেড়েছি, কারণ পাওয়া যায়। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करो, बार बार जेटा बोलছি, एजुकेशन एजुकेशन तो यूपी मिल जाएगा, ये इंस्टीट्यूशन। प्रियंका चोपड़ा का अगर चाहो तो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करो, नहीं तो खेती टेपी पोटी ये सब मिलेगा, ठीक है, ठीक है, तो ये सब मिलेगा। अरे बेटा, बिना पढ़ाई के हो तो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने से क्या होगा, तो अच्छा से करो ना। হয়ে গেছে অরুণাভ, হয়েছে, করো। আজ স্লো করলে কি করে হবে। अब बेटा फिजिक्स, पूरा दिन फिजिक्स करोगे तो गर्लफ्रेंड को भी टाइम देना है ना, जल्दी से खत्म करो। तो इसको ही गर्लफ्रेंड बना लो, वही तो करेंगे चल रहा है तो वही कर लो ना, सिंपल सा बात है। अरे बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमको कुछ आता नहीं है तो नहीं करना है। तो इसको नहीं आता है तो नहीं करना है। भी टी डी, भी क्या लिखेंगे बेटा, डी एक्स डी टी क्या लिखेंगे, इसको डेरिवेटिव करने से क्या होगा, ए सी कॉस सी टी प्लस बी सी साइन सी टी। पीटेंगे, किसी को पीटना है, किसी को पीटना है या नहीं, किस बात के लिए, लॉजिकली बोलो ना, दोस्त है इसलिए पीटना है, ऐसा नहीं चलता है फिजिक्स में। क्यों 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 पीटना है, बोलो, देखो बोर्ड में देखो, वहां पे नहीं है, पीटना क्यों है। প্রিয়দর্শিনী একটু বলে দাও তো কিউ পিট মাইনাস হবে, প্রিয়দর্শিনী থাকলে ওকে দিয়ে কান ধরে দিতাম, नहीं। कॉस का डेरिवेटिव क्या है बेटा, नेगेटिव है ना, क्या भाई तुम लोग, dx dt का फिर से डेरिवेटिव करो तो क्या होगा, क्या मिलेगा, ओए बेटिया बोलो, ओए बोलो, इसका क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, हाँ बोलो, এটা বলো, তুমি বলো, ফট করে বলো। ए सी स्क्वायर साइन, ओए चुप चुप, सी टी। अब এটা কি হবে, এটা এটা মাইনাস হবে, আর এটা মাইনাসটা মাইনাসই থাকবে, बीसी ना cos x, तो क्या लिखेंगे, यहाँ से कौन कॉमन है, कुछ कॉमन जाता है, सी स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन जाएगा, पीटेंगे ना, ऐसे पीटेंगे ना, सीटी कॉमन जाएगा तो ऐसे जाके उठ के पीटेंगे। ये क्या है बेटा, ये पूरा टर्म क्या है, एक्स ही तो है ना, कैसे मतलब क्या है, अरे कहाँ से स्टार्ट किया बेटा, इसका ये क्या है, ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये गाधा का झुंड में क्या, तो क्या मिला, ए इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर एक्स, ये इसी में है क्या, यस और नो,
अरे सी स्क्वायर क्या है, सिंबलिक है ना, ये क्या है ओमेगा स्क्वायर है ना, ये तो सिंबलिक है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे चल क्या है बेटा, ऐसे चल शो कर दिया, शो ठीक है। दूसरा वाला फाइंड द एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फेज कांस्टेंट फॉर द मोशन इन टर्म्स ऑफ एरिया। साइन सी साइन ये साइन साइन ए कॉस बी, ये क्या है? এটার কোনো ইকুয়েশন আছে? इसका कोई इक्वेशन है? है तो नहीं है। कैसे है ये, क्या है ये साइन थीटा प्लस sin theta cos theta plus cos theta sin theta एक तो है c plus d x plus y sin cos x cos y 2 cos x 2 sin x 2 sin x cos y वैसे कर सकते हैं। ये क्या है, a sin theta plus b sin theta। रुको ना, रुको ये साइन थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा प्लस किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ ये तो है cos e plus b मैं गलत बोल रहा हूँ, cos e plus b तो बोलो साइन ए कॉस बी कॉस ए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी तो sin a minus b तो है, हाँ वही तो मैं बोल रहा cos हूँ। a plus b बोल रहा हूँ, साइन a minus b माइनस cd minus cd ओ ठीक है ठीक है ठीक है सही सही प्लस की করে হবে sin sin a plus b sin cos theta फिर sin theta cos theta साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये sin a plus b है, साइन ए प्लस बी है। ये वाला sin a plus b था आपके, पर वहां पे तो पहले cos theta लिखा थे। अरे भाई तुम मल्टीप्लिकेशन में सब ले एदिक ओदिक करके कोनो चेंज करना मतलब cos cos और sin sin ठीक है अभी सही है ना, अभी तो सही है ना। मैं नहीं समझा, अरे ये इसको समझा ना, ये ठीक है ना। हाँ तो ये क्या है, उसको चेंज कर दे डायरेक्शन थोड़ा सा, ये साइन है कॉस बी। अभी ठीक है। बोलना चाहिए था मल्टीप्लिकेशन
तो ये क्या है? ओ सॉरी, x इक्वल टू क्या मिला? a साइन सी टी प्लस, तो एम्पलीट्यूड क्या मिला? ठीक है बेटा, और क्या चाहिए था? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड अभी सीखा नहीं है। ठीक है बेटा, टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा होता है। ओमेगा क्या है बेटा? यहाँ पे सी है, तो क्या मिलेगा? 2 पाई बाई सी। और फेस क्या बोला था बेटा? फेस कांस्टेंट बोला था, फेस कांस्टेंट बोला था डेल्टा। एक्सीलेंट बेटा, तो डेल्टा इज इक्विवेलेंट टू क्या है बेटा यहाँ पे? हेलो, फेस कांस्टेंट क्या है? थीटा। तो थीटा क्या मिलेगा? ओ कोई बोलेगा थीटा क्या मिलेगा? थीटा साइन इनवर्स दिस और कॉस इनवर्स, है ना बेटा? तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा? tan थीटा, tan थीटा क्या लिखेंगे बेटा? ओ बिटिया बोलो, बोलो तो। b बाई ए लिखेंगे ना, ये दोनों से लिख सकते हैं बेटा। तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? tan इनवर्स b बाई ए मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो डेल क्या मिलेगा? डेल ही तो है थीटा, डेल इज इक्वल टू क्या है बेटा? थीटा है, इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। आया बस समझ में? किस को समझ में नहीं आया? দিশানি কিছু আছে? চুল টুলে কিছু লেগেছে নাকি সবটাই বেরিয়ে গেছে মাথার উপর দিয়ে? না স্যার, একটু ঠিক আছে। আর অদ্রিজ কি হলো? আর ম্যাডাম অদ্রিজা? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা কি স্যার, কিছু বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। ধু এরকম করলে কি করে হবে? ঠিক আছে।